an balima JD TV lajɛbagaw foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa fɔ Mali kɔ kan ni an ye an ka plateau sanfɛ n'a bɛ f'ale ma ko Rumeur des Stars an ni mɔgɔ belebeleba dɔ bɛ ɲɔgɔn na bi ale ma ye ale kunkolo de cilen don Mamusu yan'an bɛ taa n'an ka ɲininkali i bɛ se k'i présenter an ye dɔɔni. Ok bon Mamusulu yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ Mahamadu Dugutigi Dawule Berete de wa mais ne nɔ tɛ si ye Mamusulu yɛrɛ de ma fɔ Mahamadu Dugutigi Dawule Berete mɔgɔ kelen tɔgɔ na ni ma ko tigɛ tɛ se ka nin bisi dɛ ayi ale tɛ sɔn e yɛrɛ bɛ ka tɔgɔ in su e tɛ ka dugutigi faamuya c'est moi le chef ne bɛ ka ko in dominer donc e dugutigi tɔgɔma ye fɔ wallahi a ma ɲi dɛ Mamusu yɛrɛ donna dɔnkilida la cogo di yɔrɔ bon Mamusu ye dɔnkilida daminɛ depuis 2008 2009 pour 2008 nous a sorti cɛmɔgɔ min bɛ kɔrɔkɛw lɛ an ka kɔrɔbalenba ninnu y'a sɔrɔ olu bɛ ka ci an bɛ télé ni fɛnw lɛ bon comme mon frère Memo Kaspi Talbi Ibawan Seriki wagati min kɛra a mɛnna kojugu mais an difficulté caman sɔrɔ a kɔnɔna la mais alhamdulilayi an kɔni an bɛ k'an pousser e ka taa e ka ne ɲininka ne bɛ e kɔnɔ dɔrɔn de i ye difficulté min fɔ i bɛ se k'i da don o dɔɔni na k'a ɲɛfɔ an ɲɛna bon fɔlɔ n'an tun y'a ta k'a lajɛ moyen ka gɛlɛn mɔgɔ bolo kojugu k'i bɛ taa studio ninnu na i bɛ taa wari ninnu sara yɔrɔ minnu bɛ ne yɛrɛ dabaliya ban parce que ne bɛ to ka kɔrɔkɛw sigilen u bɛ télé la u bɛ ka ci quoi image bɛ ka tɛmɛ quoi o bɛɛ nin bɛ ne dabaliya ban quoi ne de ko ko non fo ne fana de ka tɛmɛ télé kan don dɔ ta mun na ne fana tɛ se ka tɛmɛ télé kan o ni chaque jour fana de tun bɛ prester ɲɔgɔn fɛ mouvement ni fɛn ninnu na mon frère actuellement ale de ka manager parce que ale y'i sen bɔ a la wa ne de ko fo fini bɔ ne yɛrɛ bɔ mais ale bɛ a ka kalan kɛ alhamdulilayi tranquillité bɛɛ kɔnɔ wa est-ce que i bɛ ka ne faamuya kɛcogo ni filɛ dɛ o ye fana mun yɛrɛ de f'i ye tuguni n ɲininka dɔrɔn sa n ɲininka an bɛna an y'a ye fana Bamari la ko i y'i fili ka fɛnw kan ko y'u fɔri ka bɔ i kɔrɔ dɔw ko k'i sen kari la dɔw yɛrɛ ko k'i woro kari la et puis ko fana ko f'a ma ɲɛ k'i kunkolo yɛrɛ bɛɛ gana fo ne ye kunkolo bɛɛ gana yɔrɔ de tora an kuma ni f'i ye ko bon ko kare kɔnɔ kumaw de don bɔlɔn kɔnɔ kumaw e ka nin tɛ ka nin nɛ ma i b'a dɔn ko mun ye ne dabaliya ban tu sais an taara Bamari la Bamari siɲɛ fɔlɔ an taara Bamari la an ye Bamari kɛ ne ye n fili ne minɛra quoi e b'a dɔn mun na ne ma video kɛ hali ne ma video kɛ ko n bɛ n yɛrɛ ladiya maliyɛnw ye maliyɛn tɛ lafaamuya quoi maliyɛn lafaamuya ye ne ko mun kelen de don mais ni e yɛrɛ b'a dɔn ko kelen de don o kelen de don quoi sɔgɔma n bɛ wuli n bɛ video ye statut kan n terikɛ dɔ de bɛ yen ko Palace quoi i m'a faamu Palace de nana ka na video yira n na don dɔ n sigilen ninnu an bɛ pɛn kɔnɔ an bɛ ka n ka télé lajɛ géant kan est-ce que i bɛ k'an faamuya an sigilen bɛ pɛn kɔnɔ a nana ka na video de yira ne la ko cɛ ko mɔgɔ bɛ ka fɛnw publier k'i binna ne ko in mana kan ko ne binna wa ne ko kunu bɛɛ tɛ Bamari kɛ yɔrɔ la o de ne ye to ni maliyɛn ka ko la wa ne ko n ko ye faux pas tɛ mais i b'a dɔn ko su nana se 16h ɲɔgɔnna su nana se 21h 22h ninnu na ne ɲɛ bɛ n yɛrɛ la mɔgɔw ka statut kan cɛ a kuma ne tun b'a ye dɛ ala kuma ni bɛ Burama ka statut ninnu fɛnɛ o kan ne tun b'a ye dɛ ko nin bɛ bɛɛ ka statut kan hali n yɛrɛ dɔnbaga ninnu dɔw kuma caman kɛra si ye fɛnɛ quoi komi caman kɛra poussé a kɛra dɔw kɔnɔ ko ne binna foyi ma ne sɔrɔ donc i ma bin quoi i b'a dɔn mun na ne ye n kunkolo fɛnɛ bɔ yan a ye n ci n kunkolo la dɔrɔn de ka taa n kunkolo bɔ mun kan parce que ne taara n bɛ ka kura wɛrɛ wuli yan bon na Zéo m'a fɔ ko n binna n bɛna n ci u kun ye quoi i n'a fɔ n terikɛ Wisolda ta ɲɔgɔn na bɛɛ bɛna ko ɲɔgɔnna de ye quoi donc kelen de don walayi Mamusu yɛrɛ bɛ arabu genre sugu jumɛn de kɛ Mamusu ye tout terrain ye Mamusu b'a bɛɛ kɛ ci Mamusu bɛ hip hop kɛ a bɛ reggae kɛ a bɛ dancehall kɛ a bɛ afro trap kɛ ani jumɛn tuguni hali Liliba ta ye m'o kɛ Dirty Liliba ta ye o jumɛn est-ce que Liliba ta ye traditionnel de ye hali ni Liliba nana an b'o fɛnɛ kɛ awɔ ani jumɛn Zugu nana biti hali n'a b'i kun y'a bɔ yan bɛ ci mais i bɛ se ka Zugu ɲɛ acapella fitinin kɛ yan a dabila sa o kɛ sa o kɛ bɔ ko ɲɔgɔnna dɔ kɛ awɔ Zugu ɲɛ acapella n tɔrɔ ni Sidi ka Saka fitinin laban dɛ o Zugu laban de don Tadum Sangare ka sɔn ma daminɛ na ko dɔn da yan ne de ampleur de Bama Arma ko bɛ perese ka taa ni min fili jama kan ne woloba tɔ kɔ ko Ramata tange an bɛ taa n bɛ kɛ Sunjata follow me Mamusulu Sidi Kasha nafa foyi t'i la ale tun ka sa
ni fini kura bumboran de bosan muna ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ kan Mali la i bɛ ka nin choix zugu de don. Donc ni zugu de ye quoi. Mais ni hakilina in bɔra aw la cogo di? Ni hakilina in kɔni Sidi ye n wele Sidi Kacha a bɛ GP famille la alhamdulillah fana bɛ k'i débrouiller très bien a bɛ k'i débrouiller fana bɛ n se k'a ye. A ye n wele a ko n ma Moms sɔrɔ bɛ n bolo studio la. I tɛna i k'a lamɛn ni sera ka dɔɔni fɔ a kan. Bon o don y'a sɔrɔ ne nin bɛ so de ni ma fili si ne nin bɛ so de. N ko a ma karisa bɛ min k'a bɛ studio la k'a b'a terikɛ Easy fɛ o de sɔn kɛ si Khalifa. N ko y a pas de problème. Vers Zouraya comme ça une heure me déplacer mi sɔrɔ. Ne taara sɔrɔ son yɛrɛ fɛnɛ zugulama nin dalen don. Mɔgɔ min fɛnɛ ye biti kɛ Easy in fɛnɛ kunkolo ma ɲi koyi. Biti in fɛnɛ zugulama nin don. Bon an fɛnɛ nana sɔrɔ a zugulama nin cogo min na dɔrɔn ne nana sɔrɔ a ye référent fɛn ninnu sigi donc ne fɛnɛ nana dɔrɔn an ye biti zugu sɛbɛn an y'a zugu d'a kɔ. Bon a fɛnɛ zugulama in diɲɛ minɛ ten bon donc an bɛ k'an zugu ten. An jate minɛ fɛnɛ i ka son dɔ bɛ yen nɔ ko Boji a ye Belgique a ye Mali bɛɛ minɛ. O ma ɲɛ. Mais o idée bɔra e la cogo di? Boji nyawa Boji mai bara Boji inde nana Gaspar studio de kɔnɔ an bɛ sigilan mi baro la ale fɛnɛ nga beatmaker dɔ mais a voyager a taara Paris quoi taara ko dɔ sigi sen an mi studio kɔnɔ an bɛ baro la an tɛ bara foyi la don wallahi an tɛ bara foyi la an sigilen bɛ baro dɔrɔn na studio kɔnɔ an bɛ ka son na. Tu sais, ale bɛ ka bitu dilan yɛrɛ ma a bɛ ka son dilan o y'a sɔrɔ Burkinabéw ka comédien ka catiri dɔ de bɛ yen u b'a fɔ a Boji a Boji bon yɔrɔ ne n t'o de la o y'a sɔrɔ ne ye film in lajɛ depuis 2010 a bɛ ne kunkolo la kuma o kuma ne nin b'o u ka fɛn in da parce que u y'a kɛ film kɔnɔ ne nin bɛ to k'a partie in da. Instrument in sanfɛ Gaspar fɛnɛ ye Boji nasuguyanin dɔ bɔ a bɛ biti bɛ ka taa togonin dɔ la dɔrɔn ne fɛnɛ ko jɔn y'a bo kɛ karisa bo dɔ jɔn y'a bo kɛ karisa bo dɔ a Boji a bo baara jalani mais wɔrɔ ko ne ye son in fɔ don min na Gaspar ko ne ma ko ne ka manamanakan fɔ dabila n ko manamanakan fɔ n ko nin son in ne bɛ nin da to n ka nin da bɔ ko non ko ne ka manamanakan fɔ dabila ne ko a k'a to ne ka poser wara an ye son daminɛ an ye son poseli daminɛ o don ale yɛrɛ de y'i sigi ka ne filmer o y'a sɔrɔ ne ni terikɛ dɔ bɛ ka pa bɔ ko pisi an sigi an ne n'u bɛ ka pa bɔ an bɛ ka dɔn kɛ an bɛ ka dɔn kɛ est-ce que o y'a faamuya bon ne tilala ka video minɛ o temps de kɔnɔna la k'a bila n ka statut kan i m'a faamu bon donc n cɛ n ka mɔgɔ dɔ fɛnɛ de ye n wele togo la ko nin ye manamana video ye quoi on va supprimer ka bɔ n ka statut kan ne m'a supprimer donc dugu nana jɛ quoi donc dugu jɛlen vers 10h comme ça ne ɲɛ b'a la mɔgɔw ka statut quoi dɔrɔn Bob ne fɛnɛ ye Gaspar wele quoi ko bon Boji in bɛ jouer quoi bon an bɛ Boji son an b'a bɔ quoi bon Boji nacogo filɛ nin ye fo denmisɛnninw b'u Boji ma ɲi koyi dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'i Boji ça écrase fɛnɛ bɛ k'an Boji fan bɛɛ cɛkɔrɔbaw denmisɛnninw jɔn tuguni bɛɛ ko Boji Momslu Boji a kɛcogo filɛ nin ye donc Boji nana ten tɔ de m'a faamu est-ce que album dɔ b'i bolo ou bien mixtape dɔ b'i bolo bon n ka tiɲɛ yɛrɛ f'i ye album tɛ ne bolo mixtape tɛ ne bolo ne ka concert fɔlɔ kɛ album tɛ ne bolo mixtape tɛ ne bolo parce que wɔrɔ ne mun jama jate minɛ an artiste ninnu dɔ ni concert b'u bolo de bɛ mixtape bɔ walima u bɛ album bɔ américain t'o kɛ ni américain i tɛ s'olu ko ninnu i b'i bila pelle la bon donc ni wagati min sera kuma min na n'i kan ka ko min kɛ kuma min na i b'o ko kuma bon n kɔni ma mixtape bɔ fɔlɔ ma album bɔ sinon n ka concert fɛnɛ bɛ yen le 28 décembre ma album bɔ ma mixtape bɔ n bɛ ka featuring de kɛ ni n ka mɔgɔw n yɛrɛ ka solo n bɛ k'olu de bila n clip donc an bɛ jɛ ni o koni ye o koni an ye mun kɛ an bɛ t'o koni da palais in kɔnɔna la yen kɛcogo ni filɛ koyi koni jumɛn de i bɛ se k'i da don koni na ka fitinin f'an ye n'o ko la
28 décembre baro de qui problème fo de la mse ka tanu fene o de ka di bon 28 décembre mume palais la momslu be palais la Bamar te Bamar gam sentro toro ne remplir de Bamar ma ne re do wallahi ne Bamar ge Bamar bi fo mogoro fene bu to ko o be ga ne to me ko est ce qu'il va gagner famille o be ga ne ko yoro wara go o be ga ne o be ga kasami ne re do Bamar c'est grâce à toi. C'est grâce à moi, Bamar kera Bamar ye mogo bi tigi u ta bi ka do fara da ka fo ka caya quoi. Est-ce qu'il va en famille? Ouais. Ni y'a mun fiyé tuguni ni ɲininka mun fiyé ça. Mais fanu ko kun mɛ la e ma taa concert kɛ homme sport la ko 26 la k'i bɛ ka taa palais ta k'e sigi ko e garadi ma bon e ma. Ye. Non jo t'o la bon e b'a dɔn nin ye jumɛn. Est-ce que ni ne ka population magan bon n bɛ sɔn fan wɛrɛw magan ni parce que la population n'u mago bɛ ne la u bɛ n lasɔrɔ u b'a fɔ ye ko n ka palais parce que ne yɛrɛ b'a dɔn palais in ka dɔgɔ palais in ka dɔgɔ trop ne bɛ fɛ k'a pousser de k'a gɛrɛ bada in na quoi bada in fan fɛ quoi donc kɛnɛmala ninnu mobili jɔyɔrɔ ninnu concert in man ɲi koyi mon frère députés bɛɛ kari ka fɛnw bɛɛ kari ka yɛlɛ dabila sa. Cɛ sunɔgɔ ko caman bɛ ka échec kɛ dɛ. Caman bɛ ka échec kɛ an tɛ échec kɛ an tɛ échec dɔn yɛrɛ. An tɛ échec kɛ. Cɛ mɛ n'a yɛrɛ échec a kuma bɛ caya dɛ. Échec ye sa an mago ko ne fan wɛrɛ ne mago tɛ fan wɛrɛ la dɛ ne mago bɛ n ka fanu de la n yɛrɛ ka fanu minnu bɛ n fɛ ani n terikɛ artistes ne minnu wele u ka fanu fɛnɛ ko n ye dɛmɛ de ye ani HD TV mɔgɔw fɛnɛ ka fanu wa olu fɛnɛ ka bɔ olu ka taa nin ko in na an ka nin ko in kɛ sini e b'a dɔn nin fɔra ko n'a fɔra ko mamuso y'a kɛ tan n'a y'a bɔ tan a bɛ digi la parce que mun na est ce que ne bɛna sɔrɔ dɔw ka filmer parce que hali ne filitɔ quoi ne b'a fɔ ko mɔgɔ si ka n'a filmer parce que mun na mɔgɔ minnu ma taa olu ka n'a ye o est ce que o n'a faamuya Bamar la a kɛra i y'a ye o n ɲininka min jaabi lien sugu jumɛn bɛ ni artiste tɔw cɛ. Bon, comme artiste jumɛn ni m'a wala dɔɔni. Bon komi tourage de bɔlen don sisan ka caya an bɛ taa ni tourage kunda ye quoi. Komi cogo di ne n'u ka ko. Voilà i n'u ka lien bɛ cogo min na. Cɛnni bɛɛ ka di. Mais fanu fɛnɛ kan mi ni Magas ni Papson de ka caya ɲɔgɔn fɛ. Bon yɔrɔ ni olu fɛnɛ ka lien ka di trop. Bon yɔrɔ ni bɛ artiste yɛrɛ dama filɛ ni artiste ni cɛ quoi. Dɔnkilida t'an cɛ quoi. Sɔn dɔnkilida tɛ yen. E ne filɛ nin baara kɔnɔna tɛ teriya de don alhamdulilah ne ko b'u ka paix kɔnɔ o de don. An bɛ ɲɔgɔn wele n'an mago bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ ɲɔgɔn nasɔrɔ facilement quoi. An yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ bɛ yen o tɛ k'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bon ala ko cɛ ne ni Magas bɛ ɲɔgɔn ye ne ni Papson bɛ ɲɔgɔn ye komi ne ni Wi bɛ ɲɔgɔn ye komi ne ni jɔn fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn ye tuguni a ka ca a tɛ ban quoi a baden ba ne kɔni ne ni bɛɛ ka di ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ la dɛ ne ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ de kɔnɔ ko ne n'a bɛ kɛlɛ la mais n'a bɔ mɔgɔ kɔnɔ ko fɛnɛ ne n'ale bɛ kɛlɛ la quoi a bɛ se ka kɛ ne n'o tigi fɛnɛ bɛ kɛlɛ la quoi dɔrɔn de. Fanu ko fɛnɛ ko an k'i ɲininka ko i bɛ Lugeng na wa ou n'a sɔrɔ i bɔra Lugeng na ko parce que hali i ka fɛn o fɛn na sisan k'i b'a ye ko Berté family k'i ka tila ka Berté family in fɛnɛ expliquer an ye. I y'a ye u y'o fɔ a y'o fɔ parce que mun na ko quoi parce que farmabaw bɔra ka tila ka premier bɔ parce que i b'a dɔn ko Lugeng kan ka 26 mars tɛ dɛ an bɛna 26 mars kɔfɛla ni 26 mars kɔnɔna na kɛlɛ nin bɛɛ ta an confirmation di même yɛrɛ y'o confirmation di vieux y'o confirmation di foyi tɛ ne ni Lugeng mɔgɔw cɛ Lugeng ye ne ka famille ne wolola yen ko in daminɛra yen wa ko in bɛ kɛ yen de quoi fo ka taa an sa quoi ne de ye n kale quoi an t'a to ka nɛminɛ ne ye Berté de ne y'a halala de est ce que o k'an faamuya. Mais Berté family i ka team de wa o ye jumɛn de ye i bɛ se k'i da don o la ka dɔɔni f'an ɲɛna. Si o Berté family ne ka famille o sɔgɔnna ye o sɔgɔnna famille ni o sɔgɔnna na n ka kuma walawala ka ɲɛ Lugeng fɛnɛ ye sɔgɔnna de Berté family bɛ Lugeng bɛ a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ o donc a bɛɛ y'a kelen de so komi labɛli dɔ bɛ se ka na ni sin ye sisan komi labɛli mɔgɔw tun ye ne sin
comme même signé tout comme na vie vous signé tout donc en bébé c'est que signé tout que na mais lu gagner famille comme berte famille fene les gars famille fene a belle famille ko donc a belle mais label sur berte famille ben na comme label les donneurs ça c'est comme label les déjà donc berte famille toujours berte famille Free Bengen do ya slogan wa ya slogan o mai malade be bo anga terme ne ka terme mun me dugula anga kuma mun me fo ko be dugula bene de ko in be an wallahi lu amaine amaine cey pare wo lu ngam suko barga ga bune awo fo na woni nanye surita na ndoro ni ya ni ame pana yo cey ko de fe yo na ge re ga ai no apa se ne le burla suko na bebe ga yela kula no ai parce que wa fo ko lu gen mani ngu am suko barga ga bo fen kadu ye on le groupe alewan me fu baten sa kelenero abse wo fo me ni mu ma ga ofene be keko me ni mu ma ga ofene te keko no fo ni male wo gibe mu ngedore ba fo kibore ya fiti be gene et mom sur la inspiration me bom mom sur inspiration mais c'est go fo mom sur inspiration me boka to boker la ko boker boji ko me ga boker ko mom sur inspiration bébé na te wara ni menga on autotune docteur ni tu tra voix ni adoro ni asama doro voix man mena be sama o doro ne do ne wo buga pe ko no tene ko no on men singa inspiration mena te walma kumadula al ni en flene plado gas am tla boya ni donne sur 100%. Et voilà, on est pas flow sévère. Et c'est tout calamo. Flow de sévère. Bon, on est 16 mesures pour en seguir tout. 100. On est beau faro. Wani, al ni doy bulanga ngi dal sa. Al taxi mani ketan. Mouvement comme on mega du on est pour le faux. Gang fâché mais ça belle tarapu. Et amena ni ya concert yen wo le 28 et quel nous va fin de la ben a défendre moi le 28 bon 28 là on va jamais sponsorer sans oublier ma fond correct talbi jaga la musique loué donc quel est le prestation d'artistes ensemble et voilà na zedam na yamwa bitirem na blago trois artistes nous na chi non est-ce qu'il va en faire mais comment me fait faut va faire bon nous prestation mina ke quoi bébé chi me biti de clara blanene nana quoi awa amechi face à face 12 be di be man ne be wole gana on fast mais avec ke on est au fois avec ke ne be wole be na amechi est-ce qu'il va ani fil de na ziama plonger les gars fait zeminante et voilà zemen directeur de 120 flag foi avec un mot on va faire ze bamar sen nga jam mais zin age comme il parlait sen mina donne faranga donc mina donne la chance là donne la chance wallahi me konno ga dum avec problème et tout concert mi nyoma de les gars que mon flou à concert al ni fara vidéo ne obla réseau ga beoyi mon père a kumara ko conseiller mi ko ma diliga ke dawle berti ima fo moi o re berti family chef fena ko donc aller ne trompa ya bo koy palais mané de wiki palais la culture tigi kemenani asarega duigana gana lemena moyete ni misani dujera ama boroge nere be directeur no somani dujera frepenken j'espère que vous avez le 28 na fora mogo wo 100 concert de folie 2020 concert de folie ko wallahi billahi wallahi na folie ko dro folie o banini ko o eche ni nga mi jabi ay tout récemment il bora ka sono boko nusi boy son fene Belgique o ide fene na la jogo boy yene na tumna ne ma délégation voir de neni frère oui manina maliba buwa fenego amo ko sabari voyager kate voir
entre un projet de l'alhamdoulilah. Mais ça projet mais quand on a beau que kodo si 28 qu'on a la kodo ina maliona. Wow. Songura chama nga chanter fenego. Netali ivoire de watch. Chan me mouver en che or mon mi che a bella ci vora den way. Ivoire ka di toro wa ni tre ivoire en carbo dunga monke mon fo moi. Mi wa bebi nu shwale nu wa. So on ne ka kuma du go nu shwale nu wallahi bilal wa chokoro wa shwale nu. Alu wa barage de. Ah yoro wa barage de fa shwale. Donc alu lu era fa shwale. Tigan belal barage de fa shwale nu. Bon donc entrate bon un mouvement bégé quand ko sigi parce qu'on est clip d'aucun non faut donc ni nani mal doro no il va me faire donner là donc ne fena no ne nushi imaya on son met dugu mina de chaining 10 minutes seulement mais puis il y a fanu agli jigi nushi buena. Comment tu fais boucan? Alors petit tu voles sur Mali que tu peux manger gratuitement, mougou gratuitement, fessé, toutou, connard, tu es chien. La vidéo est changement baquet, tis, métisso, y'a garba ici au Mali, au golf on trouve copie. Tu pars en boîte à pas waré, tu nous embêtes féché. Y'a ma meuf à côté, et puis ça ce soir ça a chauffé. Ça peut bien stylé. Ce soir, TV à Kenegan, j'ai gâté gâté le coin ici à Maine, frère Benguin. Wow, non, sois un jara turu. Et mon serait gars idolé Jody. On est gars idolé moi. Mais là, tu as mis des artistes au cadenet trop, le goût Travis Scott quoi. Tu au cadenet. Mais waro kadne togo mais waro bibi na ni nere ni nga no ene waro kadne moga uga nega fan me ko oye quoi awo tellement nere fa de seni oye quoi mais même kadne re awo mogo bega fara me mula mogo ga me mutoi a bega me mutoi ay fara me mula ay fara me mula uga fara vie vous faire eche ay fara me mo kadne re mo ngai doli ami mo ngai doli donc même yo doli un cœur là trop. Big up à lui. Ah, big up à lui. Moi, c'est même mieux clôture. Mon est clôture donjo. Et n'era boulé mina nan clôture dans un plateau sans faire. Donc elle va faire belle du. Ah, belle du. Allez, bon ça y est, ni. Et voilà, maintenant nan retouré dans nous. Et voilà, on fait nous clôture là, joueur. Nous clôture nous ni donjo, tout à bord. Non, faut nous avons nous dor u chabe to ka tige fare be dula ko nyaw ye galon te wallahi to kuletini do ibla pela kuleti fle fien te mero do man wa a tellement nous man ya fama wa tellement ya fama ay a tellement du mani u ba famia al ne ma famia u kla e waro dot la ne explique mais va fo de fena fo mo ti amim na explique sans ba bella tu ya famia tellement mais ne ma fo mu tellement ne du tellement ma tigi no ram la kuma tellement du mani moi kay non vite faitalité ça et mom dans 10 ans il y a bière là tout dans 10 ans tiens dans 10 ans, on a la donnage de famille qu'on a là. On a tatouage beau. Et tu as l'exé oui. Mais les gars faut être jo. Fin de bon état là. Doré fara. Donc doré fara. So si tiens ani kene a woriga gelemo. Ka dem soro maximum dem duru. Ka dem turu ngode aya soro. Usman fene ka kala. Cem usman tanga du wono. Tiens be chéri. Non, akuma gacha. Awo ambe chambeche nere de lagare do ere de lagare suma mo sigile donne chef la main il m'a fuma fait bien les idémi que qui toi fa fiston tu vois ton père non tu vois ton père non au fait il va le bekadi mo boye quoi ouais boye jume o teta jume we ga barake teni ma barake darado de hey ay barake ne ba barake ke ay barake al sanote barake ay barake ni nga mi dja et mom si furle do o furle
Mais dengeli kan sori bolo dɛ. Cɛ dengeli tɛ ne bolo dɛ. Nka cɛ dengeli tɛ wala ne ɲininka a bɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko den bɛ ne bolo. mais den bɛ ne bolo. Den b'i bolo. ni ko den bɛ ne bolo n kɔrɔkɛ den bɛ yen. i m'a faamu tonton ani junior ani ma ɲina Palace fɛnɛ den kɔ ka taa so mais o ye den sɔrɔ an bɛɛ ɲɛ sogomi den b'an bolo Palace ye den sɔrɔ. Abdoulaye Captain Manu kɛra papa ye Palace boy kɛra papa ye waati mɛn pion fɛnɛ bɛna kɛ papa ye i m'a faamu bɔ o fɛnɛ kelen de don Palace kɔni kɛra papa ye mais den tɛ ne bolo ne ma furu wa furu ko ninnu fɛnɛ quoi. i m'a faamu furu ko ninnu fɛnɛ i ma fɛn fɔ o yɔrɔ la. non mɔgɔ y'an ka furu mais yɔrɔ san yɔrɔ ni ne ko ne bɛ furu san quoi. maintenant muso min furu a bɛ ci kojugu quoi parce que a tɛna i b'a faamu muso min bɛ tugu an kɔ n'i y'u ta k'a lajɛ dɔrɔn kelenya bɛ bonya quoi sɔrɔ o fɛnɛ t'an tɛ k'an tugu quoi musomaninw de don n'an fɛnɛ bɛ ka dɔnkili da olu le mais ni ko ka furu san n'o de ka di n bɛ furu n'o ka di e ye n bɛ furu bon furula GTV plateau in ka bɔ ni furula quoi n'o de ka di bɔ ne furula. I b'i yɛrɛ furu an ka plateau sanfɛ. furula an ka plateau in na voilà. Cɛn cɛ i tulo i ɲɛda yɔrɔ sɔgɔlen don. a nin mɛnna depuis fitinin. awɔ. donc fɛnɛ arabu genre don. depuis walayi depuis fitinin min na ko depuis bi ma se n ko bi bɛ se. fɛn jumɛn de ka di e ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ani au contraire. mun ka ne ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ cɛ wari de ka di ne ye ni ne ye wari sɔrɔ ne b'u bɛɛ sɔrɔ mais n bɛ ka n ja dɔ bɛ yen Manu b'u ja bi alhamdulilayi dɛmɛbagaw ko tɛ a bɛɛ kɛ wari kɔni ka di ne ye ani jumɛn fɛnɛ i bɛ fɛ ka jumɛn wɛrɛ fɔ i ko wari jumɛn e bɛ fɛ k'a fɔ cogo di. n ko fɛn jumɛn ka di e ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ani au contraire. ani au contraire wari kɔni ka di ye. i b'a dɔn mun ka gon ye kojugu wa nege nafigi wa ani nege pusi ani musomani pusi ninnu fila ne ma ninnu de bɛ ko in tiɲɛ o ninnu de bɛ ko in tiɲɛ ka ko in ban o ni musomani yɛrɛ bon i bɛ to k'a jateminɛ kuma bɛɛ ne sigilen don ne bɛ n ka père kɔnɔ tranquillité mɔgɔw bɛ kuma na suguya kɔni bɛɛ fɔ ne ma bon moi je m'en fous je m'en bats les couilles moi bɛɛ k'i ta fɔ mais minnu bɛ faamuyali kɛ olu bɛ ne faamuya minnu tɛ fɛ k'i faamuya quoi olu tɛ fɛ k'i faamuya mais nege fɛki ani musomani pusi olu de man ne ye. donc olu fila i b'olu de détester yɛrɛ. n'i ye muru faga. m'olu faga quoi m'olu bɔ a la Sidiki ye n seere. i ko Sidiki y'i seere yɛrɛ. Sidiki ye n seere o ye n terikɛ ye ala bɛ yan san. i b'a faamu kow bɛ yen dɛ n ɲininka n b'i jaabi. mais i ka concert in bɛ ka na o est ce que i kɛlen don ka artiste dɔw wele ka bɔ extérieur la ka na. ayi tɛ nkalon tigɛ dɛ ne ma mɔgɔ si wele ne ko Mali na an yɛrɛ wo ani HDTV n ko n tɛ ɲina ani aw bɛ concert in kɛ ka concert in ban. i b'a dɔn n bɛna adressé mɔgɔ minnu ma sisan bon dɔw bɛ se ka su e taara e ma taa ne ka concert bɛ kɛ. i m'a faamu bon nin ye pusi cɛ pusi ani muso pusi ni olu fila de ye wɛrɛ. donc olu fila yɛrɛ de ko ka go ye yɛrɛ. cɛ ninnu ko ka go ne cɛ ninnu ne kelen tɛ dɛ fɛn min man di ne ye i b'a jateminɛ o man di ne kɛrɛfɛ mɔgɔ si ye o fɛn min ka di ne ye o ka di ne kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ ye o olu de bɛ ko in tiɲɛ o. ni ne depuis bɛ ka na o ye psychologie de i bɛ ka na ne kan walima muso n'an b'a choix plan min mais u b'u yɛrɛ dɔn quoi. est ce que Momsu bɛ activité wɛrɛ kɛ min tɛ arabu in fana ya. n bɛ école la. i bɛ école la i bɛ classe joli la. bon n bɛ ka bac de kɛ. i bac la ɲinɛ i san fɔlɔ. awɔ ɲinɛ ne san fɔlɔ de mais wɔrɔ ne bɛ n fa fo k'a barikada kojugu Dawuda Berete ani n ba quoi. n'olu tɛ quoi bon ne nin bɛ école bila. an ka tiɲɛ yɛrɛ fɛnɛ fɔ dɛ n'olu tɛ quoi école nin man di ne yɛrɛ wɔrɔ école bɛ ne ka temps tuer de quoi. cogo di. bon ne bɛ n sigi classe kɔnɔna la quoi ne bɛ temps dɔ tuer quoi 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures parce que n'a y'a ta k'a lajɛ a cɛ ne bɛ faga école fɛnɛ de la ne bɛ fa de fɛ n'i y'a ka bila n'i t'a ta k'a lajɛ quoi bon a chargelen don cogo an bɛ jigin 16 heures ninnu bon n'i y'a ta k'a lajɛ nege min bɛ sigi classe kɔnɔ ka 2 heures temps ye ni ne bɔra kɛnɛ ma
au 2h kelen wala o temps kɔnɔ ne bɛ wari min sɔrɔ ne bɛna ale sigilen de sɔrɔ kilasi kɔnɔ k'a yira ale la wa a bɛ sɔn k'a si kɛ yan o temps in kɔnɔ ne bɛ fɔ ko non i b'i si kɛ wala i sigilen bɛ kilasi kɔnɔ mais bɛɛ n'i ka ko de don jɔn bɛ n'i da kan dɛ mun bɛ kalan na u ka kalan kɛ ci mun bɛ ekɔli la a bɛɛ y'a kelen u ka ekɔli kɛ ni rapu de ka di ye i b'a kɛ mais Mali rapu kɔni o ye sobo ye dɛ awɔ Mali dɔnkilida ye sobo ye sobo in n'a fɔ cogo di i b'a dɔn sobo in ko fiya caman b'a ɲɛ sɔrɔ u ye caman dɛsɛra i ko dɔw n t'a dɔn dɛ n ma mɔgɔ kɔni tɔgɔ kɔni fɔ n bɛ ka n adresse n tɛ siran mɔgɔ ɲɛ j'ai pas peur tɛ siran yɛrɛ i m'a faamu awɔ sobo de don caman i bɛ dɔ mɛn bi o yi k'a bɛ sini i b'a dɔn o bɛɛ ye mun ya fannafigi fɛnɛ bɛ yen jɔnko fɛnɛ donc fannafigi bɛ yen quoi fannafigiw bɛ yen minnu b'a bɛɛ fɛ bon fannafigiw olu de b'anw artistes bila ɲɔgɔn na fo anw artistes fɛnɛ ka kɛ hakilima ye quoi ka bɛn quoi k'an sen bɔ nin ko la ni 3G artistes ta wulila ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛnnen don an bɛnna hali ka tɛmɛ kɔrɔbalenw kan kojugu o donc an ka tɛmɛ ni o sira kelen an ka continuer foyi tɛ bɔ a la kɛlɛ tɛ foyi tɛ i bɛ Amérique artiste ta a tɛ bin u b'a lamɛn faniw bɛ taa ka show la toujours a bɛ kɛ a bɛ ja wa bɛɛ b'a fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ Mali in kɔnɔ foyi tɛ ɲɔgɔn minɛ yen bɔ bɛn solidarité ani union an ka Mali in b'o de fɔ sinon pays bɛ yɔrɔ min na a ka kalan trop n'an ma bɛn mɔgɔ si tɛna an ka kɛlɛ ka yan dɛ diɲɛ jɔn si tɛna an ka kɛlɛ ka yan komi n kɔrɔ komi a y'a fɔ cogo min na wari ko tɛ sanu ko tɛ i m'a fɔ ma président ko tɛ ministre ko tɛ foyi tɛ a ye tugu ne kɔ sisan nin ye mɔmusulu ko de a ye Namani a ye tugu ne kɔ nin bɛɛ ye mɔmusulu ko de a ye tigɛ nin bɛɛ la Firibɛnkɛ est-ce que m'a faamuya a banna. Moms 2020 kɔnɔna la concert in kɔfɛ i kɛlen don ka fɛn jumɛn labɛn ka di ka fan ninnu. Bon 2020 kɔnɔna la inchallah ala ma basi kɛ fɛn kɔnɔna n kan ka voyage kɛ n fɛ ka taa clip wɛrɛw kɛ tuguni kɔ ka mun tɛ yan ye inchallah concert in bɛ tɛmɛ dɔrɔn inchallah donc an b'an kun da olu ko ninnu kan t'olu labɛn k'olu ko ye ka ban son dumanw bɛ nalen featuring dumanw awɔ hali hakili tɛ mɔgɔ minnu fɛnɛ na n'olu fɛnɛ bɛɛ bɛ tila ka featuring kɛ nin ko in kɔnɔna yɛrɛ la i b'a jateminɛ ne ka featuring ko ma ca fɛnɛ wa parce que tuma ne bɛ n ba featuring dɔw ma i b'olu ko ninnu bɛɛ k'i yɛrɛ kama parce que ne bɛ charger tuma dɔ la parce que ne b'a mɛn ko dɔw b'a fɔ ko ne bɛ featuring kɛ ko ne ka solo ma ca i bɛ ne ye o la wa parce que ne bɛ fɛ ka bɛɛ dɛmɛ cɛ walayi ne kɔnɔna n'i y'a dayɛlɛ wa nɔnɔ kɛnɛ ji de b'a kɔnɔna la a bɛ ka kɛ tan ka to ka yuguba dɔrɔn ka ne ka bɛɛ dɛmɛ quoi mais bɛɛ tɛ se ka dɛmɛ quoi. Halisa ala k'i kɔnɔ tɔ jɛ ka taa. Ami i b'a dɔn a ka di bɛɛ fɛnɛ ka anw kɛlɛ quoi mais bɛɛ tɛ kɛlɛ quoi diɲɛlatigɛ in y'o dɔrɔn f'i k'i nin tan ni fɛn ni fɔ ninnu i ka nin bɛɛ dɔn ka nin ban diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn trop mais nin bɛɛ bɛ ban i b'i pan dɔrɔn k'i sinsin k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye dɔrɔn o dɔrɔn de don denmisɛnninya tɛ mɔgɔ caman hakili b'a yɛrɛ la mɔgɔ si kana n'a fɔ k'an tulo an n'a ɲɛ ka n'a minɛnw sɔgɔsɔgɔlen don n'an bɛ fɛn y'ale la an bɛ se ka dɔw ka du ta charge bi alhamdulilah an bɛ se k'an yɛrɛ balo an tɛ papa ni mama ɲininka wari la bi yɛrɛ o bɛ digi la Firibɛnkɛ n ɲininka mi jaabi. Bɛ dayɛlɛ i b'a fɔ Firibɛnkɛ i m'a faamu n kɔrɔkɛ dɔ fana de tun b'o fɔ Umar Kɔb ale bɛ to k'a fɔ Firibɛn ma tellement Firibɛn nana diya ne yɛrɛ fana nana Firibɛn minɛ ale la to ka Firibɛn fɔ mais toujours n'a y'a ta k'a lajɛ ale de Firibɛn chef yɛrɛ Firibɛnkɛ i m'a faamu donc ɲininka k'i jaabi. Est ce que don n'a nataw la a ka di Mamusu bɛna continuer dɔnkili in ou a bɛna dabila. Fo ka taa sa n seli tapi kan seli o seli jɔn tɛ taa k'i da kan to dɛ i se tɛ den min ka dugu taga la quoi i b'a fɔ de ko bravo ta quoi e tɛ se k'o minɛ i b'o kɛ de sinon dans galerie la u ye caman kɛ caman yɛrɛ y'a essayer ou bien u sen n'an ka ko ni fɛn ni ninnu i tɛ se e de bɛ to kɔfɛ quoi walima i bɛ dɛsɛ quoi nin kɔfɛ Mamusu bɛ dɔnkili kɛ fo ka taa sa Mamusu bɛ denw sɔrɔ ka furu ta quoi
donc lida shin kenare agele ama kuma ina la ko ana kuma shila ko donc amé do re sinon toujours ama sinsi an le de no na ma donc lida ni le de no ma ga donc lida la mais do fa so mu be fa donc faut doyer donc lida la donc lida si be bonne la fait moi donc lida la temps fait ne le donc lida la fait bon en fait a si be dam ne la an no ga ni sale ko faire. Donc, donc, wow. Et en serant émission comme Jamaorma, comment l'avant de me vouloir à dire flel baro? Bon, ici il est cher, cher sans moi. En folie, belle pas, belle pas doit. Moi, il y a bon cap, il m'a fait moi. Au folie, je TV moi. Alors, boulot na barala. Alors, amna ko ben. Ami arabi. Donc, ma fo fanu e fene quoi. La population vers Jaune Rouge, 28 décembre, on a parlé de la culture là. Ma fou est tourné 28 décembre, on a parlé de la culture là. Badala bougou, badatere, sal konarilu, aena, bache, amtane atite bougula. Atetaine. Il veut faire un photo. Il va atetaine. Et où avait-il clair atetaine? Mais farata rod. On est farata rod. Balabouni on est online. Je suis là. On balabouri. Ama ken ka jain kla ko insigi ko. Ko en ke gunte ne ka carte gono mo ere ko. Ko ma daba nga carte gono mo ere kama. Wa. Ne adaba mo ore kama ko. Mo ngore ben fe ko baraji. Badalabu, Bazire, Faladje, Korofina, Djelibougou, Sotiba, Atepanko, Bademba, etc. Bade. C'est venu vraiment nous faire donc bega bo, on a nous parlé là au dos. Erin, on a fait une fois nous. Nous avons malé ma vous conseiller. Parce que ouais mais quand on est na juna au terrain ou les gars bo juna parce que nous le boire juna na de go ouais ko ulu ko into mu sebe ma mena amena juna mi shoge sinon mo ko mana togo diga ko insigi senga juna so on fana mi nyongo demeri ko ko te ka conseiller ga an fam ni la conseiller abna wa installer juna donc en fait na dona mi donc demande juna mi ko be juna ne ko tanyo ko ngoni tekere donc fam ma body bi 17h wata wa ko be sigi senga konnala wa moms lubena muso tigi amna me ko insigi konnala ka bango amaine ko imbana na bo juna artiste bere weleno ali agilité sunjata muna bazumana bata avec bonglando Panu j'espère qu'il y a chama me momsulu da ono o le 28 de do ka bo juna ale refene be bo juna be shoge ja ani herani badena bade ma fama donc ni mu ani momsu de nyon na nga plateau sans faire ama fa ko o kambe anyon na werela wari be abade muso be abade ameka volta abade HDTV mo be o be ka besiga abade ateba donc lenelu lu Gilberté famille te bare